Paštrnjak, povrće koje mnogi mešaju sa peršunom ili šargarepom, a zapravo je posebna, izuzetno vredna i nutritivno bogata biljka. Na prvi pogled deluje skromno, bled, duguljast, mirisan, ali paštrnjak je pravo malo blago tradicionalne kuhinje i zdrave ishrane. U ovom videu saznaćeš sve o paštrnjaku, poreklo, nutritivne vrednosti, zdravstvene benefite, način upotrebe u kuhinji, razna jela i praktične savete za čuvanje i pripremu. Ostani do kraja videa i otkrij zašto je paštrnjak namirnica koja zaslužuje mnogo više pažnje nego što obično dobija. Krenimo od početka. Paštrnjak potiče iz Evrope i Zapadne Azije i vekovima je bio osnovna namirnica u ishrani ljudi, pre nego što se raširio krompir. U starom Rimu i srednjem veku paštrnjak je bio važan izvor energije tokom zime. Cenjen je zbog svoje otpornosti na hladnoću, prijatne slatkoće i dugog čuvanja. Danas se uzgaja širom sveta, posebno u hladnijim i umerenim klimatskim predelima. Paštrnjak pripada porodici štitarki, baš kao šargarepa, celer i peršun. Dvogodišnja je biljka. U prvoj godini razvija mesnat koren, a u drugoj godini cveta i formira seme. Ono što mi najčešće jedemo je upravo koren, dok se listovi ređe koriste. U izgledu paštrnjak podsjeća na belu ili žućkastu šargarepu, dugačak, zadebljan, sa karakterističnim aromatičnim mirisom i blagom slatkoćom. Sada prelazimo na nutritivne vrednosti paštrnjaka. Iako jednostavan, paštrnjak je nutritivno veoma bogata namirnica. U 100 grama paštrnjaka nalazi se otprilike 70 do 80 kalorija, pre svega zahvaljujući prirodnim ugljenim hidratima. Sadrži dijetna vlakna koja doprinose normalnoj probavi i osjećaju sitosti. Paštrnjak je dobar izvor vitamina C, vitamina K i folata. Vitamin C podržava normalnu funkciju imunog sistema, dok je vitamin K važan za kosti i zgrušavanje krvi. Folati imaju značajnu ulogu u razvoju ćelija i metabolizmu. Od minerala paštrnjak sadrži kalijum, magnezijum, fosfor i gvožđe. Kalijum je posebno važan jer doprinosi regulaciji krvnog pritiska i normalnom radu mišića i srca. Paštrnjak je takođe bogat antioksidansima i biljnim jedinjenjima kao što su polifenoli, koji u okviru uravnotežene ishrane doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Hajde sada da govorimo o zdravstvenim benefitima paštrnjaka. Prvo, paštrnjak i probava. Zahvaljujući vlaknima, paštrnjak doprinosi regularnoj stolici i normalnom funkcionisanju creva. Može pomoći osjećaju sitosti i ravnoteži crevne flore kao deo raznovrsne ishrane. Drugo, imunitet. Vitamin C, antioksidansi i biljna vlakna doprinose prirodnim odbrambenim mehanizmima organizma. Treće, zdravlje srca i krvnih sudova. Kalijum i vlakna su važna za održavanje normalnog krvnog pritiska i lipidnog profila u okviru zdravih navika, kretanja i raznovrsne ishrane. Četvrto, energija i vitalnost. Paštrnjak je izvor složenih ugljenih hidrata koji obezbeđuju postepeno oslobađanje energije, što ga čini odličnom namirnicom za obroke tokom hladnijih dana. Naravno, važno je naglasiti da nijedno povrće nije čudesni lek. Paštrnjak ne zamenjuje medicinski savet ili terapiju, ali je moćan deo zdrave i balansirane ishrane. Sada prelazimo na ono što mnoge najviše zanima, upotreba paštrnjaka u kuhinji. Paštrnjak je neverovatno svestran. Može se koristiti u supama, čorbama, varivima, raguima, pečenju, vrerni, pireima, krem čorbama, ali i u sokovima i smutijima u kombinaciji sa drugim povrćem. Jedan
Od najčešćih načina upotrebe je kuvanje u supi. Paštrnjak daje bogatu aromu i blagu slatkoću koja čini domaću supu prepoznatljivom. Zajedno sa šargarepom, celerom i peršunom predstavlja osnovu klasičnog zelenog. Pečen paštrnjak je posebna poslastica. Kada se peče u revni, karamelizuju se prirodni šećeri i dobija se slatkast orašast ukus. Može se peći samostalno ili u kombinaciji sa krompirom, tikvicama i drugim korenastim povrćem. Krem čorba od paštrnjaka je sve popularnija. Blendirani paštrnjak daje svilenkastu teksturu i bogat ukus, naročito u kombinaciji sa pavlakom, belim lukom i začinima poput muskatnog oraščića. Paštrnjak se može koristiti i u pireima kao zamena ili dodatak krompiru. Ovako pripremljen daje lagano slatkast aromatičan prilog uz meso, ribu ili povrće. U tradicionalnoj kuhinji Balkana paštrnjak se često dodaje u pasulj, gulaš, đuveč i razna variva, iako se ponekad sakrije u jelu pa ga ne primetimo kao posebnu namirnicu. Kako razlikovati paštrnjak od peršuna? Ovo je česta dilema. Koren peršuna je tanji i manji, dok je paštrnjak masivniji, duži i često širi pri vrhu. Paštrnjak ima jači slatkasto-začinski miris i krem belu boju. U prodavnici često dolazi bez lista, dok se peršun češće prodaje sa listovima. Kako izabrati dobar paštrnjak? Birajte čvrste, glatke i teške korenove bez mekih delova, pukotina i znakova plesni. Manji i srednji veliki primerci su obično ukusniji i nežniji od veoma krupnih. Čuvanje je jednostavno. Paštrnjak možete držati u frižideru, u papiru ili perforiranoj kesi gde može trajati nedeljama. Dobro podnosi hladnoću, pa se može čuvati i na hladnim, tamnim mestima. Takođe se može blanširati i zamrznuti. Da li se paštrnjak može jesti sirov? Da, može. Rendan paštrnjak može se dodati salatama, smutijima ili koristiti kao hrskavi dodatak jelima. Ipak, većina ljudi ga preferira u termički obrađenom obliku zbog mekše teksture i izraženijeg ukusa. Ukratko, paštrnjak je nutritivno bogat, pun vlakana, vitamina i minerala, koristan za probavu i imunitet, odličan izvor prirodne energije, izuzetno aromatičan u supama i varivima, svestrana namirnica u svakoj kuhinji, a ono najlepše, unosi miris domaće kuhinje i zimske topline u gotovo svako jelo. Ako ti je ovaj video bio koristan, podrži ga lajkom, zaprati moj kanal i uključi zvonce. Napiši u komentarima da li koristiš paštrnjak u kuvanju i u kojim jelima najčešće. Eto, dragi gledaoci, došli smo do kraja ovog videa u kome smo detaljno govorili o paštrnjaku. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro u nekom novom zanimljivom videu o hrani i o zdravlju. Prijatan dan!